बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। बारिशों की एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ वापसी हुई है। इसके अलावा जो बहर अरब था, बहर अरब में एक समुद्री तूफ़ान शक्ति बना, जो कि पाकिस्तान के साहिलों से इस वक्त सैटेलाइट की ताज़ा तरीन अगर हम इमेजेस देखें तो काफ़ी दूर जा चुका है। जनूब मगरब की तरफ हरकत करते हुए ये जो सिस्टम था इस वक्त ओमान के साहिलों के पास मौजूद है। और हमने देखा कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लाउड मैस था कराची के जनूब में 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो चुका। बारिशें पिछले हफ्ते के दौरान जारी रहीं सिंध के जनूबी इलाकों में। इसके अलावा बिखरे बिखरे बारिशों के स्पेल हमारे बालाई इलाका जात की तरफ भी जारी रहे और मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले का इस वक्त आगाज़ हो चुका है। कल से बारिशें हम देख रहे हैं और अच्छी खासी भारी बारिशें हुई हैं। जो हमारे पंजाब के वस्ती इलाके थे 50 से 47 मिलीमीटर तक बारिशें, ये महकमा मौसमियात का रेडार है जिस पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बारिशों की एक्टिविटीज़ गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान रही हैं। इसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी कुछ जनूबी इलाके और वस्ती इलाके, इसमें जो है वो बारिशें देखने को मिली। और साथ में पंजाब में ख़ास तौर पर भक्कर के इलाके थे। इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब के अक्सर इलाके थे, वस्ती पंजाब जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर कई दिनों के बाद बारिशें हुई और सैलाब से मुतासरा जो मशरकी पंजाब के कुछ इलाके थे यहाँ पर भी बारिशें हुई। इस दौरान कुछ मकामात पर हमें यालाबारी के भी जो है वो इवेंट्स देखने को मिले। तो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस वक्त भी जो है वो कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं जो है वो बारिश हो रही है और पिंडी इस्लामाबाद की तरफ भी जो है वो एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही है। आने वाले 3 रोज़ के दौरान किस तरह से मौसम की सूरत हाल रहेगी, ये तमाम तर तफसीलात हम देखेंगे। कई दिनों के बाद हम आज जो है वो फोरकास्ट शाया कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात जिसकी बिना पर बर वक्त जो है वो अपडेट्स का सिलसिला तातुल का शिकार रहा। तो बारिशों के हवाले से हम अगर बात करें, जिस तरह से मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुका है, तो इसके चलते हुए बारिशें होंगी। और ये जो साइक्लोनिक ट्रॉपिकल जो एक्टिविटी हो रही थी, साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही थी, वो भी जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान जो समुद्री तूफ़ान शक्ति बना था वो कमज़ोर हो जाएगा। और बारिशों के हवाले से एक ख़बर है कि पंजाब के जो बालाई मशरकी इलाके हैं, कश्मीर का पोर्शन है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, अक्सर इलाके, यहाँ पर आइंदा 2 से 3 रोज़ बारिशें होंगी। यानी कि आज 5 अक्टूबर है, आज भी जो है वो धड़ाधड़ बारिशें होंगी शाम रात से हमारे पंजाब के अक्सर इलाकों में। तो सबसे पहले हम अगर पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, रावलपिंडी के इलाके हैं, मरी है। इसके अलावा जो हमारे अटक के इलाके हैं, मगरबी पंजाब है, खिता पठवार के तमाम इलाके हैं, लाहौर है। इसके साथ साथ जो हमारे मशरकी पंजाब के अक्सर इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें होंगी। गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, फालिया, इसके अलावा पसरूर के जो इलाके हैं, एक अच्छा और ज़ोरदार स्पेल होगा बारिशों का। हम कह सकते हैं कि 50 से 80 मिलीमीटर तक बारिशें इन इलाकों में एक्सपेक्टेड होंगी। और इस दौरान पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं, कुछ मगरबी इलाके हैं, पोठवार रीजन है, यहाँ पर यालाबारी के इम्कानात भी होंगे और मशरकी पंजाब में भी हेल स्टॉर्म का एक इवेंट लग सकता है। हम बदतरीज जनूब की तरफ आएँ तो मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, बहावलपुर डिवीज़न के तमाम इलाके यहाँ पर भी आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि एक अच्छी बारिश जो है वो हमें जो मुल्तान के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ है, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं जनूबी पंजाब के, चोलिस्तान के इलाके यहाँ पर देखने को मिले। और हल्की से दरमियानी बारिश जो है वो रहीम यार खान समेत जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। बात करें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की, तो पेशावर समेत KPK के अक्सर इलाकों में इस मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस बारिशें होंगी। इसमें पेशावर है, मर्दान, सवाबी, मानसहरा, हरीपुर, एबटाबाद और लकी मरवत के जो इलाके हैं, साथ में वजीरिस्तान है, मेमंद है, तमाम तर जो कबायली इलाका जाते हैं, यहाँ पर एक अच्छा स्पेल होगा बारिशों का। और यूं करक समेत डेरा इस्माइल खान के जो इलाके हैं, वस्ती इलाके हैं, पहाड़पुर है, KPK के यहाँ पर यालाबारी के भी जो है वो सेवेयर इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान। जो बालाई KPK के इलाके, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिशें जारी रहेंगी। और बात करें अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की और कश्मीर की वादियों की, तो यहाँ पर भी जम बारिशें होंगी आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान। ये मगरबी हवाओं का स्पेल है और मगरबी हवाओं के सिलसिलों के बायस हमारे बालाई इलाकों की तरफ अच्छी खासी बारिशें होती हैं। तो कश्मीर रीजन में भी चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसमें रावला कोट है,
نکیال ہے، مظفرآباد کے علاقے ہیں اور جموں ریجن ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو پورشن ہے، یہاں پر تیز بارشیں ممکن ہوں گی۔ اور جو بلند پہاڑ ہیں اس سیزن کی اچھی اور جو ہے وہ تیز برف باری بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہمارے سیاحتی مقامات کے طرف، جس میں گلگت کے طرف ہے، بالائی کے کچھ جو بلند پہاڑ ہیں یہاں پر، اور کشمیر کی وادیاں ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ سنو فال کے اچھے چانسز ہوں گے۔ اگر ہم آئیں بلوچستان کے طرف، تو بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اس دوران موسم خشک رہے گا۔ اس دوران سے مراد یہ ہے کہ آنے والے 2 سے 3 روز کے دوران زیادہ تر موسم خشک ہوگا ساحلی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے وسطی علاقے ہیں اور جو مغربی علاقہ جاتے ہیں، یہاں پر زیادہ تر موسم خشک ہوگا۔ تاہم جو یوگ کے علاقے ہیں، ڈیرہ بگٹی ہے، کوہلو ہے، اور جو دیگر علاقے ہیں شمالی بلوچستان کے، یہاں پر بارشیں ہوں گی۔ خودداری جن کی طرف بھی بادل بن سکتے ہیں۔ اگر بات کریں صبح سندھ کی، تو سندھ کے طرف زیادہ تر امکانات بارشوں کے نہیں ہوں گے۔ کہیں کہیں آنے والے 2 دنوں کے دوران جو جنوبی سندھ کے کچھ علاقے ہیں، جس میں تھار پارکر ہے، اس کے علاوہ میرپور خاص ڈویژن کے کچھ علاقے ہیں، نواب شاہ ہے، اور بالائی سندھ میں سکھا لاڑکانہ ڈویژن ہے، تو یہاں پر ہلکی سے درمیانی بارشوں کے جو ہے وہ محدود سپیل ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ کراچی سمیت جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے، یہاں پر زیادہ تر موسم خشک ہوگا۔ تو یہ بارشوں کی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات کا جو پریسپیٹیشن میپ ہے 6 اکتوبر کا، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں، جس میں خاص طور پر شمالی بلوچستان ہے، کپکے کے تمام علاقے ہیں، اور پنجاب کے اکثر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے تمام جو وسطی بالائی مشرقی علاقے ہیں بشمول سیلاب زدگان جو علاقے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ بارشیں جاری رہیں گی۔ جموں ریجن ہے، کشمیر کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی وقفے سے بارشوں کے سپیل متوقع ہوں گے۔ تو نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ شدید اعلیٰ باری کے باعث جو کھڑی فصلیں ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پور انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلند ہمارے پہاڑ ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے خدشات ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے موسم کافی زیادہ جو ہے وہ ہمیں گرم نظر آ رہا ہے، ٹیمپریچرز کافی زیادہ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ اب جو ہے وہ آج 5 اکتوبر ہے، آج سے ان میں کمی آئے گی۔ جو بالائی علاقے ہیں ہمارے، جس میں خاص طور پر پنجاب ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، تو یہاں پر 5 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ، کچھ علاقوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچرز ڈراپ ہوں گے۔ اور جو سندھ کے علاقے ہیں، میدانی علاقہ جاتے ہیں ہمارے، جنوبی پنجاب ہے، بلوچستان کے علاقے، یہاں پر بھی درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک مزید کم ہوں گے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ موسم سرما کی جو ہے وہ آمد ہے، اور ہمیں ٹیمپریچرز گرتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے دنوں کے دوران۔ تو یہی موسم کی رپورٹ تھی جو کہ ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا سپیل ہے مغربی ہواؤں کا اس ماہ اکتوبر کا، جس کے باعث آئندہ 2 دن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 48 ٹو جو ہے وہ 60 آورس جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ اور کہاں پر کتنی بارشیں ہوں گی، یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھی ہیں۔ اب ٹیمپریچرز بھی جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ڈراپ ہوں گے، اور سمندری طوفان جو بنا تھا وہ بھی جو ہے وہ بغیر نقصان پہنچا ہے، شکر الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے ساحلوں سے دور جا چکا ہے، اور مونسون کا بھی جو ہے وہ وڈرا ہو چکا ہے پاکستان سے۔ تو یہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ سیٹلائٹ سے جو ہے وہ اس وقت زیادہ ترین ہم نے مناظر دیکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری اپڈیٹس پسند ہے، لائک کریں ویڈیوز کو، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ موسم سے متعلق جو تفصیلی اور ٹیکنیکل فورکاسٹ ہیں وہ آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔